Engineer Erwin Piala. Good morning, good morning. Morning. So, and I'm really glad to meet you all. We have here face-to-face and tapos tayo mga online participants, no? Yeah, it is true nga dugay na ni nga plano nga and I'm really glad nga nadayon rin kita din eh. For the meantime, nakakandang na training po sa virtual sa sulod sa 11 May, but definitely I would say nga mas detalye ni karon kaysa katong previous. Again, the level of training that I'm gonna give you or the seminar that I'm gonna give you is based lang sa kanang as a user. Dili ni as a technical side nga kanang mo install or mo assemble ta og solar, no? So this is based lang as a user sa solar panel. So right now, sorry, ako sang balik ako. So right now we have at least 3 objectives sa ating training. Number 1 is we need to find out the financial viability of using PV solar or photovoltaic solar system in our home, office, factory, or even in our business. So magamit kita na siya bisa kasa, even in industrial scale. But for now, we will focus on home use. Also, the second one is we need to know how sustainable is solar, because a lot of us, I think for sure, nakatungog na tag mga istorya na nagpa-install of solar and then in less than a year or after a year, wala na tanan. Hindi kayo mahagilap pinsan nag-install, no? The third one is we need to find out what is the future of solar PV. Is it just a fad? Uso-uso lang ba ni, or there's really a future for this kind of technology? So these are the 3 things that we need to know this morning. And I really, I'm really prepared for this to be sure na makasabutan ng tanan. Yung kayo siya muriak na yun, no? Yung kayo siya muriak. Loading. Say, here's the second page. I'm gonna show you kung what is the level of mga rates electricity karon. Currently, most of us are paying our electricity bill through the utility company. We have here, I have shown here Visayan Electric, Iligan Light and Power Incorporated sa Mindanao, Central Micros Electric Cooperative, Panay Electric Company Incorporated, Olongapo Electricity Distribution, Manila Electric or Meralco, Double Light, Subic Interzone, La Union Electric Company. Now, these are data as of 2020. As you can see, ang Cebu ang pinakamahal during those time. As of 2020, ang rate sa Cebu was like 11 pesos per kilowatt hour. This is the time during pandemic pa nga period. Now, after Odette, and especially when there was a kanina sa Ukraine, nagsaka ang fossil fuel cost, and now we realize nga ang average increase sa electricity bill from utility grid normally at 5% per year. So that was almost unbearable na kay ang ato inflation is only like nasa mga 2%, but then ang mga electric rate is musaka og 5%. Now we find out nga from December until today there's more than 20% increase. More than 20%. In fact, karon sa Cebu nahimo nato ni March 13.9, but now it's already 14.35 pesos per kilowatt hour.
I was even surprised. I was in Davao the other day, and I was really surprised to see ang ilang electric bill is already 17 pesos per kilowatt hour. And most of us are not really aware nga nagsaka. Matingala na lang kay Nick, anong dito ko man akong bilanan sa kurente. So these are the things that we have to find out because electricity, most of the time, electricity rates is still sikik-saka ang rate without us even knowing about it. So, kani kamo na lang tanaw na from 8.74 sa La Union, which is perceived to be pinakabarato during that time, ang GECO has been the most expensive electric company sa nationwide. Alright? Now, why do we have to adopt renewable energy? In this case, we are really particular about solar energy. Now, electric rates sa tibuok kalibutan, you can see here, ang pinakabarato here, Sudan. Pinaka-mahal is the Solomon Islands. If you can see, ang Mexico is only 3 pesos 50 centavos per kilowatt hour. And then you have here, United Kingdom, also 12 pesos 25 centavos per kilowatt hour. Germany, 18 pesos 35 centavos per kilowatt hour. But the Pilipinas is at 14 pesos per kilowatt hour. Wala ta nabilong sa median. We belong sa mga mahal o mga countries with expensive rates sa electricity. Alright? So, ang atong target why we have to adopt renewable energy, particularly sa solar, it's not because only para mabarato ang atong makasave ta sa electricity bills. Another aspect of that nga kinahanglan natong what I mean is makakontribute is basically we have to have a contribution sa resolve on the climate change that is happening now. And also minimize the pollution. We know very well that the moment we gamit ang fossil fuel, we are really making a lot of pollution. No? Sa kalsada, using our vehicle. Sa balay, we are using electricity, but definitely these are coming from power plants na nag-generate or nag-gamit ng fossil fuel to generate electricity. So, this is the way, and we have to somehow unang matani nga pamaagi. So, at this Recording in progress. At this point in time, we are in a transition because most of us really gusto mag-solar. But little of us know about sooner or later, kitang tanan, we have to have we have to be using renewable energy. Alright, what is sustainable energy? Number one, it is a form of energy that is abundant. It cannot be depleted. It will not harm or cause pollution and can be used over and over again. Now, what are the forms of sustainable energy? Number one, we have solar energy. Number two, we have wind energy. Number three, we have geothermal energy. Number four, we have hydropower. Number five, we have ocean energy. And even we have the hydrogen. These are forms of renewable energy available now nga di yun na mahurot kung muna itong gamiton. But so far, nakita nato the most stable form of energy sa mga renewable energy nga na mention here is really what? Solar. Nga naman, ang wind, we are not sure of naman ay hangin, but it's not always above 5 meters per second every time. Most of the time, below it. So with that kind of wind speed, dili kayo siya stable. Unlike nga dito tunga sa mga ocean, mas kusog ang hangin. Pero dili lang sa mga syudad-syudad, we cannot assure of having a 5 meter per second wind speed, which is the minimum requirement para mo produce of sustainable energy. Geothermal, it kind of na mga areas nga na geothermal sa Pilipinas, like for example, the Leyte and Negros, but not every place. And in fact, when you use geothermal, dako kay kang investment nga gamiton, no? Billions. It cannot be nga individual houses lang. The same with hydropower. We have hydropower right now in Maria Cristina Falls, illegal. The problem now is nag-deplete ang tubig, nagkahinay ang waterfalls. That means nagkahinay po ang energy production.
Ocean energy, these are a new concept sa pag-develop of sustainable energy, but still, bago pa siya kasugod. And very much applicable niya siya sa itong mga wavy, kanang dagko-balog nga mga area. And then we have hydrogen, converting power, water into hydrogen para mahimong fuel to use instead of fossil fuel. So, ang hydrogen is in fact pwede gamiton diretso sa atong mga sakyanan, no? Ang problema lang right now sa hydrogen is dato pa tayo gasto para i-convert ang water into hydrogen. It is now possible good nga ang water gamiton as fuel by converting it into hydrogen or extracting hydrogen from water, but dato pa tayo cost ang conversion niya. So, balik na sa solar. Why is it solar? It's because every day almost we are assured of minimum 4 hours na solar solar installation. Ang tawag na solar installation is available every day. Minimum na 4 hours. So sometimes pwede pala mo 8 hours, no? Ng solar installation. So why do we need to be sustainable? We need to contribute to slowing down of our climate change. We need to become independent from fossil fuels. We need to increase our competitiveness. Please imagine nga kung nakakasabalay, every time kung nakay mga activities mo that is related to using of electricity, what comes to your mind? Permit ka magano na hinahinaya kay kating mahala ning katong kurente. But if you have a free electricity, if you could imagine nga nakay activities sa balay karon, and for sure si Jerry makarelate ani atong na mga solar. If you have some electrical activity sa balay, and then you know the sun is so bright, and you know what are you doing right now is really libre, mag-bake of cake, magluto, magpa-aircon, mag-cut of TV, then you have a guilt-free nga kanang marag kay gihadlukan ba nga you are doing something. So this is what we need to be. We need to be competitive in everything that we do, and the only we can do that is to have a free renewable energy in our homes. Another one is create a favorable political condition or horizon. We do very well. Nga bahala magsige na sila hisgot diha og pamahalon ang fuel, pamahalon ang pliti sa mga sakyanan. You know very well, as long as you are using free electricity from solar, you know very well nga less di kay ka maapektuhan. Ano? So, less ang imong dependence, you will become more independent. So right now sa among area where I live sa Lagtang, Talisay, we are ako ikaduha na pa nagamit og electric bicycle, but nanami silingan nga nagamit na og electric car, electric vehicle, and ang balay is really ako nang na-install solar. So he said, no, di na gitong palit og fossil fuel. Di lagi bisag sa akong sakyanan, di lagi pumpalit og gasolina because everything is now electricity. So that day is coming very soon. In fact, gasugod na ta, no? Sa una po lang na siya mga imagination lang, naara sa ubang nasod na hitabo, but now it's coming here. And I think this is one of the rooms, Just Greens is really to push sustainable energy through kaning paggamit sa solar energy. Alright? Number 5, do you know that the solar energy expectedly can create up as much as 60 million jobs until 2050. From today until 2050, 60 million jobs worldwide na sa solar energy alone. Alright, what are the main components of solar? I know 30% of you here nag-attend karon are nanay mga idea about solar energy. But really, the main components are number 1, the solar panels. Ang sa may gamit sa solar panel, it converts sunlight into electrical energy. Sunlight, not sun heat. It's sunlight. Ang kainit sa adlaw is not good to solar panels. It is inefficient kung init kayo, but as long as naihayag, it will really create more electrical energy. So, ang ma-produce niya ng electrical energy from this solar panel is a direct current
electricity, DC. So, dili na siya madalit sa magamit sa balay. Because sa balay, we are using alternating current. Diba? AC ang ginagamit nato, 220 volts, 60 Hz, alternating current. So, kana siya, there's an electricity produced, it's a direct current. So, we need inverters. We need inverters in such a way na kanina produce niya ng electricity, direct current, will be converted into an alternating current, 60 Hz, 220 volts, single phase or three phase, magamit na diretso sa balay. So that's the use of inverters. There are types of inverters. There's this hybrid inverters. These are inverters for water pump para sa mga irrigation. And there are off-grid inverters. So that's classic inverters. So depende sa atong use. Now, another one that is really helping us now is the use of battery. But particular to lithium iron phosphate battery. Why? Because before, I'm talking about 5-10 years ago, when still wala pa available nga lithium iron phosphate battery nga mapalit, we are still using lead acid battery. That is really a no sa concept to have a renewable, sustainable energy. Why? For example, sa cost alone. Number one, sa cost. In 2013, nagpatawag ko balay and I was really naka-program mga magpaputang ko 5 kilowatt. That was like almost 9 years ago. Ang cost for the 5 kilowatt system with a 5 kilowatt hour nga battery, and the battery nga ilang i-offer is lead acid, was 1.3 million. So, kung imo na siya pitahon, kung magbayad ka Biko, bisan magbayad ka for the next 30 years, bisan mag-increase pa, dili pa makabawi sa 1.3 million. So that makes me decide, lead acid is a battery nga gigamit na lang din sa mga sakyanan. It's because you need it, but it's not sustainable. I mean, 3 years lang ang lifespan, plus toxic pa gid kayo. Di ba? So, niyadag ko pa naman kayo, kinahanglan dili, ibutan mo sa balay, kinahanglan yung separate nga area, nga layo sa mga bata, layo sa imong pagpangginhawa, because you would like to do away with all those mga toxic. So, now it is really a game changer and technology karon is the lithium iron phosphate battery. So, there are a lot of mga sizes sa lithium iron phosphate battery. So, this will also require a design kung unsa klase nga unsa size sa lithium imong gamiton plus unsa capacity sa kinahanglan sa imong balay. So, mo sa mga dagway sa lithium iron phosphate battery. Now, I'm pretty sure kada isa sa ato dire nga kanang wa kay solar na mas shock per me every time makita mo sa inyong electric bill every month. Ano? Wa kay labot nang kanang mas shock ka nga mumata ka ilang buntag, alimuot na kayo, wala electric fan, mingaw kayo tanan, it's because brown out. And that happens a lot. Unscheduled brown out. Now, as I said, as the fact na ang bill, ang electric rate is increasing at 5% per year on the average, exceptional this year, may increase now of more than 20% from December until today. Nanas more than 50% ang ilang increase. So far mo na pinakadako ng increase ang less than a year. It happens this year. So, I would like you to understand how much do you pay for your electricity monthly and your usage. So, for you guys nga naay mga bill, anybody of you here nga naay bill nga 2,000 pesos below? Ask kayo mo bill ha. So, you are somehow, kung 2,000 pesos below ang iyong bill, gamit ka 142 kilowatt hour on the average nga electricity, no? Every month. Kung magpadayon ka gamit at that cost, wala yung increase, wala din na ito yung increase. On the 5th year, you will have paid mga 132,000 with that. Kung average na ito 2,000. On the 10th year, you have 301,000. On the 15th year, sa 2,000 pesos per month lang na. On the 15th year, you have more than 500,000. Huwag mo na ilabot sa increases. On the 25th year, you are paying somehow mga 1.1 million na.
That's how big you are paying kung 2,000 pesos per month lang. What if ang imong bill is on the average nasa mga 5,000 pesos? On the 5th year, nana ka sa mga 331,000. On the 10th year, nana ka sa mga 754,000. On the 15th year, 1.3 million. On the 25th year, you are already nakapagawas na kag mga 2.8 million. You're looking pa na, but that's a big amount of money, plus vulnerable ka na sa mga brownouts, plus increases sa mga rates. A lot of us, somehow, gabayan of nasa mga 10,000 pesos average, 9,000, 8,000, 10,000 pesos monthly. Can you imagine, anyone among you here, nagkakwinta sa kanabayranan niyo in the next 5 years? Wala na. Ang hirap pag-ikwinta ka, nagkaroon lang, bayranan na karong bulana. But if we tell mo on the average of 10,000 per month, in the next 5 years, that's 663,000. In the next 10 years, that's 1.5 million. In the next 15 years, that's 2.5. And in the next 25 years, that's 5.7 million. Nananakat na po ang atong binabayaran sa kurente. Can we do away with that? Yes. Now, with the solar technology now, yes, we can do away with it. The only concern now is karang initial investment. And right now, so far, bisag mulibot ka sa Tibok Pilipinas to look for any bank nga mo avail kag loan para maka, for example, if you don't have that much amount of money para mag-invest sa solar energy, walay bangko magpa-loan. And I'm so glad nga si Fairchild Cooperative now is thinking about pwede na magpa-loan of solar energy or solar panels. Alright, how much more? Kanang mga nagbayad ng tag 10,000 above, mga tag 15,000 average per month. At the end of, on the 5th year, you will have almost a million na. On the 10th year, 2.2 million. On the 15th year, 3.8 million. On the 25th year, 8.5. Mas mayo pa nangutan kag balay, kay maabot pa in 15 years, 10 years, 15 years, undang pagbayad, impas. In electricity, for as long as you are paying sa mga electric grid, electrical utility, no. Dapat increase. Kapit mo sa imo. So, this is something na huwag kayo na ito usapin because nobody look at ang projection 5, 10, 15, 20 years from now. Wala yung katanawa na. Again, napay mga brownouts. Ano? Ito pa na nakita mo niya. Alright, now let's look at kung nanggutan ka o solar system sa imong balay. Now we have, let's say, a 1 kilowatt. Ang 1 kilowatt here is a system nga kung ang imong appliances sa balay, kung nag-bill ka mga 2,000 pesos, not more than 2,000 pesos per month, pwede ka ng 1 kilowatt actually. It can help a lot para ma-reduce more than 50% ang imong bill. Yeah, kung na yung mga brownouts, isolated pa ka sa mga brownouts. In most of the case, in most of the time. So, ang 1 kilowatt is paired with 2.5 kilowatt hour na battery, 1 kilowatt panel, 1 kilowatt inverter paired with a 2.5 kilowatt hour battery, 125,000 pesos. Fully installed na siya. Fully installed na. Kompleto na. How much the savings will be? Ang savings mo is mga 1,800. So kung imong bill is, this is just approximate lang ha. So kung 1,800 na imong savings, and with a 2,000 bill average mo kung nag-biko or meko ka, siguro imong bayaran mga 200 na lang. Probably between 200 to 500 pesos na lang imong bayaran pag naabot sa panahon. So, ang payback period mo, mabawi mo siya in 6 years time. How long is the lifespan of the system? Ang battery would last between 8 to 10 years. Ang inverter would last between 8 to 10 years also. Ang solar panel would last as much as 25 to 30 years. Okay? Ang 3 kilowatt here with a 5 kilowatt na battery, lithium battery, would cost around 285,000. Ang savings mo nasa mga 5,000 pesos per month. So payback period is around 5 years. So another one here is, sorry,
Karang 5 kilowatt nga na 20 kilowatt hour nga battery. So, kani mahamali gini, it's the battery, ang cost of battery is almost or it's equivalent to 50% of the total cost is actually the battery. So here sa 5 kilowatt na system with a 20 kilowatt hour nga battery, para na sa kanang mga bill, naga-bill of kuan, kaning mga 10 mil below. If you are having a bill of mga 10,000 pesos below, kani dapat ang simuha. So, you are going to invest like 495,000 pesos, mga half million na. But, you see, kung 10,000 ka, in the next 5 years, you'll be paying like 663,000 or even on the 10th year, 1.5 million. From here, nagabaya mo, invest ka half million, but that will be, mabawi mo na siya in 5 years time. Plus, kung napakay kanang gitawag nako nga if you become a solar active user, daghan kay kag mga perks. Meaning, if on your free time, kung nagluto kag mga cake, or whatever you say, naghimo kag mga ice cream, anything nga nagamit og electricity, or kung naggamit, namaligya kag mga soft drinks, anything nga nagamit og electricity, libre na siya. So daghan kay kag activity nga mahimo. Free. So dapat kay bawi, no? That's if you see, ang lifespan ano ina na to 10 years ang lifespan. So in the next 10 years we will have 1.5 million nga gastohon. But here, for the next 10 years nimo, that's only as of the moment is mga half million karon. Another one is kung mato sa mga 10 kilowatt, daghan na client karon nga nagpatawad og mga tag 10 kilowatt, that's already really a million nga investment with 40 kilowatt hour nga battery. For example, we have a client sa Consolacion na nag-bill of between 22,000 to 27,000 a month. So nagpatawad siya of kaning 10 kilowatt with 40 kilowatt hour nga battery. After ana, ang iyang bill has been resulted to between 800 pesos to 3,000 pesos a month. So actually, pwede gini mong zerohon if you want to. You have just to be a solar active user. But kung pasagdan lang mo, then mo na siya resulta. Nagyapoy meron ng gamay. So far, okay ba? Alright. Also, we have developed a 1 kilowatt system here. Kana siya, nga it's really portable. Pwede rin mo madala-dala kasa. Pwede mo utang sa imong balay. Pwede mo dalon sa farm. Pwede mo mag-picnic. Pwede rin mo dalon. So, what I say, i-develop na mo karon. And, we are now accepting, kung tulitan border ka ni Samoa, we need at least 1 month. Karon we only have 3 tulo lang kabuk ang stock sa mo karon nga nahimo. So we need at least 1 month para mahatag na sa inyo ha. But the best thing about this is that di pa yatong nga dagkong system nga fix na gid sa balay. Kani, pwede ra nga may karga sa imong likod sa pickup anywhere you go. As long as na kay solar plus kani, solar panel duha ka buok plus kana, then di ka mawadag electricity and you will not be bringing gasoline with you. Magdadala ka ng gasolina mo ito mga farm or wherever kay magdadala electricity. So you have everything there. Alright. So this 1 kilowatt system with 2.5 kilowatt battery, approximately it will save you between 1,500 to 1,800 pesos per month. I think this is a picture of a 5 kilowatt with a 20 kilowatt hour na battery. This is an actual installation of it. Ang iyang garanan nasa mga 8 to 10,000 per month. 8,000 to 10,000 per month. And when we install this one, pagkahuman na ni, ang iyang garanan is na pinakadako ang 1,800 pesos sa iyang garanan. So, it's around mga 80% ang iyang save. Na save, no? Kami po, another example sa 10 kilowatt na system na natawag na mo, the same sa Consolacion gihapon. Pagkahuman, his bill is, this is 22 to 27,000 per month ang iyang bill. But after that, ang iyang bayaran is between 800 pesos to 3,000 pesos na lang. Last month, nagtawag ka sa ako nga, 3,000 pesos yung nabayaran last month. That's a big decrease from the 22,000 bill ngayon ginabayaran before. So, how does the solar work? So, yun na siya. I always go for off-grid.
off-grid, type-grid. I will never go for an on-grid or net metering system. Kaya gitawag nila, I'm pretty sure nakadamog na mo na karon on-grid or net metering system. The reason for that, number one, is when kung ikaw mo ay naghatag of power dito sa utility company, approximately they will buy it from you mga 5 pesos per kilowatt hour. Now, you don't have a battery. By the night, or kung tag-om, or tigulan, walay adlaw, walay init, and then nagamit kang electricity sa balay, so you need to buy from the utility company. By that time, you're going to pay the average rate, normal, katong 14 pesos per kilowatt hour. So there's a big difference between, namaligya kang 5 pesos per ikaw mo palit, katong say. That's why the battery, the lithium iron phosphate battery will pay for itself kung invest ka sa battery. And I will always push na kung magpa-install ka, you have to go for type-grid off-grid system. I will never go for, wala pag ito, dahil na kayo may nasa pag-patawad on-grid, hindi ko matawad on-grid. And the reason, another one for that is, just like what happened in Odette, pag brown out sa the whole Cebu, not a single on-grid or net metering system nakadagan. In fact, sa among subdivision, duha ka book dayon in that particular week. Ang gusto nila i-phase out ang ilang on-grid, palisdan o off-grid. And another one, there is a consolation, palisdan din nila ilang on-grid. And this is one of the reasons nga di na yung or di yung taon of on-grid. I will always suggest, very applicable sa Pilipinas, is off-grid or on-grid. Anong naabot mo yung net metering on-grid, anong applicable ba sa ibang country? One reason for that is, sa ibang country, once the energy is coming from renewables, mas taas ang bayad sa gobyerno o sa utility company kaysa tanong palit ka. For example, another example lang ha, napalit ng 14 pesos sa utility company, pero pag ikaw mabaligya, palit nila 15 pesos. Mataas na nila gamay. So, that's one. Pag pabor kayo, you don't need battery for that. Another one is, pag nag-on-grid ka, pautangon ka with zero interest rate. So that's a second nga baka gi-push mo ka nga you have to go for on-grid. Number 3 is, pag nag-on-grid ka, you have a tax rebates. Kung ang imong cost is say $5,000 ang imong cost or $10,000 ang cost mo, that $10,000 ihapak mo sa imong tax-free ka for $10,000. So, wala, those 3 conditions, wala natin sa Pilipinas. Nothing. Wala. In fact, ibalik pa. So that's why, kung every time makakita pa na sa Facebook or anywhere, nag-advertise ng on-grid, I could not really understand kung saan na sa hunahuna ang mga tawhana, anong ina-advertise na on-grid net metering. I cannot understand you. So, how sustainable is PV solar? Sustainability means living a degree of comfort while avoiding the depletion of natural resources and maintain an ecological balance. Now, kung mag-solar ka, are you, nagtabay mga, just like the fossil fuel ba, nga nagbublog, nga dark kayo ng mga aso sa panganod, that is not going to happen. So I made a comparison here. For example, you have a comparison, 1, 2, 3, 4. In this case, we have a PV solar, hybrid off-grid using lithium battery. The second column is PV solar, hybrid off-grid, but this time it's lead acid battery. Now the third column is PV solar. This time it's on-grid, net metering, so wala battery, but instead you're using the utility company, it's either MECO or VECO. The fifth one is nigamit ka of utility company or probably generator using fossil fuel, combustion gas turbine, or steam engine and a generator. So let's make a comparison kung unsa ka sustainable ang PV solar using lithium battery. Number 1 is the energy source. Now, of course, sa kanito tulog ka PV solar, either with lithium battery, with lead acid, or using net metering, utility company yung gigamit ng battery, you are all dependent on sunlight. Of course, ang generator, dependent on fossil fuels.
So therefore, dire, daog tanan, no? Ang generator ay nabagsak niya. Number 2, energy storage. So here, energy storage is it uses lithium battery. We know nga ang lithium can provide 80% of its stored energy ibalik na niya sa imuha for use. Between 70 to 80% ang iyang ibalik. Whereas in lead acid, kung lead acid imong gamiton, kung 1 kilowatt hour na imong gibutang diya nga storage capacity, ang iyang ibalik na pinakadako na ginang 50%, 5 kilowatt hour, 500 watt hour. And then also, ang lifespan sa lithium, it can go as much as 8 to 10 years. Samantala kung lead acid battery, ang lifespan is only 3 to 4 years. So wala, nakay-diferensya. Of course, sa on-grid, you will be using the utility company as your battery. Dire, you have to stock fuel sa imong balay. Number 3, energy availability. This one is using sunlight. Nabay tayo manabay adlaw nga walay sunlight. Nay adlaw nga hinay lang ay sunlight, but it never happens nga wala kay sunlight. Nagyod every day nagyod sunlight. Pero sometimes hinay lang kayo. For example, sa katong after Odette, there was like 4 days or almost a week nga straight yun nga dark clouds kita. And I think I remember mo to. Even during that time, ang solar, supposedly, wag yun kasi production, ganito naman ang panganod for the whole day. Pero kung ang imong ref, imong mga suga, TV, still can run with the solar. Even at that kind of, sa 5 kilowatt na system, sa 5 kilowatt, still can run refrigerator, electric fan, mga lightings, makadagan yapon. Pero ang aircon, forget about it. Basta hinay na kayo ng adlaw. So there's abundance of sunlight which is used as our energy. The same here, there's abundance. Pag nag-on-grid ka, it's unlimited. It's because pag hinay ng adlaw, definitely take over na yun si utility company. Now, of course, here sa fossil fuel, ang energy is always fossil. Mga kanagikan sa Middle East and Russia. And it's almost depleted. Pawala na. The operational environment impact. When you think about PV solar using lithium iron phosphate battery, you can always be assured of 100% clean energy. We are talking about the operational. Alam sa ito, isgutan ang ganang pag-produce aning mga component because that's another issue for now. But for as long as operational wise, we are assured of 100% clean energy. Kung gamit kang lead acid, hazardous, toxic. Kung nagamit ka on-grid, you will always be dependent on utility company. But you are nagamit ka generator or probably 100% utility company ka, you are not contributing anything to climate change. Still, hazardous na pamagi mong gigamit. Operational dependence, for as long as you have here and properly sized ang capacity sa imong balay according to your use, you can be assured of 100% independent. Pwede ka mamalang mo Miko or Biko. Pwede na ginawa. I have a client, for example, sa sisilingan po na po, na he tried to switch off yun for more than a month ang Biko. And it was surprise nga, after more than a month na napalong niya Biko, pag-abot sa bill, nagabot siya 1,500 pesos ng bill. So, siya na naman, gipalong na nako na ito. So, tawag na pa siya balik sa dito. Siya na sinitabuhan eh. Ano na kayo sa Amerika? You have been switched off for a month. So, dapat minimum lang po, which is 8 pesos, no? So, dito na nasakpan. Ngayon na taga-Bicol na. No, I hope wala taga-Bicol nila. But again, ingon na taga-Bicol nga. Sorry sir, estimated na siya. Kaya ka na, kawat na matarog read. So, hindi nga nagtarog next month. Then we offset na ang difference. So, ito nasakpan nga, nag-estimate pa sila sa readings. No? So, you can really be 100% independent sa solar for as long as properly sized ang imong capacity. Depende sa history sa imong usage sa electricity. So, another one is the noise hazard. There's no noise here. Wala yung kay,
But Jer, I think sa imo ang imo lang noise siguro madungog isa mara ka ng noise electric fan sa fan no. No mara na siya. But kung mag-generator ka, say na ka observe din yung generator for whole day, kapag during the daytime. Aso ba yan? So, ang noise, unbearable. Plus, ang danger pa nga nag-stop at fuel sa inyong bulan. So, another one is the maintenance. Now, diri sa karon probably pila naman sa atong na solar energy, I think nga tulot na katawo diri na solar. So, sa tuwa kay solar, probably you will tell yourself na kung sa may maintenance na, perfect siguro kasula sa maintenance na. That's what also what I think when wala pa may solar sa balay. And if mga akong concern din number one is ang kanang panels paglimpyo. Okay, you need to clean the panels. But now that nga actual usage na ito for almost more than 2 years na, I find out nga you don't need to do anything. Kung gusto lang yun yung mga malimpyuhan, yes, pwede ka maglimpyo probably once a year, maximum twice a year. Hugasan mo panels. But kung gitapulan ka, you can pwede gina mo dili buhaton. No? Kay anytime na muulan, automatic mamalimpyo ang solar panel. So, mura na siya maintenance. Of course, kung mag-solar ka, you have somebody at home na kanang kabalo sa ato a little bit about kanang awareness lang ba about sa electricity, kanang makasabot about kilowatt, makasabot about voltahe, makasabot about kilowatt hour. Kanang na importante because without that nga wala ka di ka kabalo, lisod kayo magsabot nganong gasular ka. You must have at least a basic knowledge of these three things: voltage, kilowatt, kilowatt hour. Ano sila? I think it's very easy to understand. Mas lisod pa ng magkwenta mamalingki. No? Kanang tulo ka units nga akong giingon, voltage, kilowatt, o kilowatt hour is really very easy to understand kung ihatag kami mo yung una-una about those three units. Diyan rin kayo. So another one is the operating cost. Now, sa PV solar, photovoltaic solar system, every 8 to 10 years, mag-replace ka of inverter or battery. But again, as I said, 5 or 6 years, bawi naman gano'n yung system. And then, pag nag-replace ka, may mong replace ng inverter na lang o battery, ang solar panel still intact na dito, plus all the cables are intact na. So that's a very less cost nga mo-operate na po for another 10 years. So the same thing with, kung lead acid ka, mas dako ang imong replacement because every 3 to 4 years ay mo replacement because of the lead acid nga 3 to 4 years. Kung mag-utility company ka, you have on with, of course, diri wala kayo lisdanan. May mga lisdanan lang is every 25 years ang solar panel. But again, here, wala kayo lisdanan, but kung humana ka sa, na-deplete na ka sa binayranay nga alkanse kayo ka. Kung sa generator, again, ang generator is very less expensive. It's like almost 25,000 lang per kilowatt. But ang cost is really on the gasoline or diesel fuel. Dako kay kagasto. Especially kung gamiton mo siya as primary. Remember, ang PV solar, photovoltaic solar system is being used as a primary power source. Dili backup. Primary power source. Then, ikaduha lang ang battery will take over kung hinay ng solar. And then, kung dili na makayas battery, kaya na-deplete, kaya kung ikay mo load, then, ikatulo, backup si utility company, Bico or Miko. Musunod lang si Bico, Miko pag na-rot na si battery. Wala na solar, wala na sunlight, then take over si battery. Then, by the time mo rot si battery, usap pa musunod si Miko or Bico. But this will all happens automatically. Wala intervention ni mga magbantay-bantay ka dito, mag-switch on, mag-switch off. Wala na kibuhaton. So, another one is ang procurement cost. As I said, kanina, pakita namin sa inyong cost. Is around, kung sa PV solar, sa rule of thumb, nasa mga 100,000 pesos per kilowatt. Samantala, kung mag-lead acid ka, and this 100,000 per kilowatt is not lithium battery na siya, with lithium battery. Samantala, mag-lead acid ka, it's much cheaper. 75,000 per kilowatt, but again, every 3 years na kay replenishment. Mag-ilis kay battery. Kung mag-PV solar ka, nga naka-utility, ang imong cost is much cheaper, 50,000 per kilowatt lang siya.
plus itong mga permits on the permits nimo para mag-asikaso ka sa Energy Regulatory Commission because ang kuan mo ning on-grid or net metering bubalik ya kag power. Bubalik ya kag power. So the moment bubalik ya kag power, you need permits para mabalik ya kag power. So this will cost also nasa mga between 30 to 50,000 pesos permits. And it will take a lot of time. Siguro ang sa experience daw sa uban is between 3 to 6 months ang ilahang time span para magpa-approve. Samantalang mo generator ka, that's the less very cheap ang kuhanin mo, ang investment. Only 25,000 pesos per kilowatt ang investment mo kinahanglan. But again, that's the initial investment lang. Para mo sa panahon, this is the most expensive one because of the maintenance and because of the fuel ngayon mong gigamit. Alright? The lifespan. Again, ang solar panel has a lifespan of 25 to 30 years. Ang battery and the inverter has a lifespan of 8 to 10 years. Bawin na kayo na mo eh? Bawin na kayo na mo. Because, especially if you are a solar active user, hindi na kakabot to 5 years, mabawin na mo system. Ang among initial cost investment. Alright. Typhoon resiliency. Before all that, if anybody would ask me kung unsa ka resilient ang photovoltaic system during typhoon, di ko makatubag sa inyo ha. But today, with the experience of that considered a super typhoon, then si Jerry, naluparan ka panel dyan, luwag na o isa. Yeah. Out of the 16 panels he has, naluparan siya isa. But still, bisag nalupan ng isa, nakabalik ang yapon dahil siya operate. I-reconnect lang niya ang kabling na naputol. Then, it took me more than a month siguro para hatatan siya o katong additional panels ngayong ikinahanglan. Okay, listen mo kayo musuli during that time. Gasolina, problema, ang mga dalan, obstructed tanan. But, sa balay, sa subdivision nga akong ipuyan, daghan na kayo kung na-install dito, wagi nakalupad isa-isa. So, today, pakain mo yung resilient yun solar panels na. So, kung ato pumunta ng X at itong dili makapasa, it would become like ingani hanggang Y. So sa fossil fuel, almost X na tanan, na PV solar on on-grid system, daghang X, PV solar on lead acid, daghang X, PV solar on lithium, na isa kubok X. And that is what? Cost. Procurement cost. Ang kanang initial investment. Pinako yun. But I'm really happy nga I think the Fairchild Co-op is now planning nga magpautang. Because nobody ever since ako nadunggan, even mga taga-bangko, magpautang o solar. And the reason for that, number one, sa BPI, akong kamutan na anong dili sila magpautang, is because napautang sila mga motor, mga bike, mga sasakyan, kotse. It's okay with them. And the reason for that is, pag masipyat at bayad, gusto nilang i-embargo, mabawi ra dayon ang sakyanan. Kung nag-solar ka, naka-bolt na imong solar panel dito sa atok. Kinsa lang cut na dito para malangtang solar panel. Ano? Kaya madugduban pa kayo di cut nimo siya sa yung solar panel ng balay. So, we don't do that. I think is ang Fairchild Co-op is now in a nasa mood nga magpautang, and it's because nakita nila nga mayong payer ang mga. And there must be a history for that. Mayong payer ang mga members. Otherwise, ang people will not be really mo take sa risk ngayon na. So, that's the only. But right now, ang kanyang initial investment cost is being taken care of, na by the institution, Fairchild Cooperative. Alright, why go solar? Number one, there is tremendous amount of sunshine. Walay limit. 1 hour of sunshine is enough to really power up the whole world sa atong mga energy requirement. If we can convert it into electrical energy. Ang diferensya sa solar, another thing, a good thing about solar is the moment mahuman ng installation, which is practically mutay ko mga average of 1 week ang installation time, the moment ini kahuman, power na dayon ka, that means gasugo na kagbawi sa imong investment.
Di ba? Kahit isa may mga nag-invest sa inyo din, for example, na lahat na nag-invest. We know na basic need yun ng balay. But kung nag-invest ka balay para parintahan, you spend a lot, let's say, worth $1 million nga balay para parintahan. Anong worth $1 million nga balay, parintahan na mo kung 10,000 pesos a month, right? But, di ka manana, di ka na maparintahan ay mangita pa kag-return. And then, kung narintahan na, mangita pa kag-time para maningit yung ka balik-balik every time. But sa solar, you don't do that. The moment na tongtong na sa imong balay, it's an investment nga mutahatag sa imong ROI more than any form of investment. And then, diretso na siya, hatag kayo ng return. Again, it's a replenishable form of energy. Balik-balik na every day. Solar energy is abundant. You can save electricity and ultimately money from your bill from utility grid. Low maintenance and less hassle ang solar, actually. I think Jerry can attest to that one. Become energy sovereign. Nag-promote ka sa pagtabang sa slow down sa climate change. It's an elite way, social na pumaki sa having your own electricity, no? As long as tama ang pagka-install, tama ang pagka-size after kung balay, then di ka maglabas yung ulo ani. Perfect approach for power production in remote areas. Kung na yung mga area, iba ako personally, naka-observe ko nga na-apoy lugar sa butuan nga layo ligid kayo sa kabiasnan, pabutangan niyo ng electricity. Basta nga solar, it's been 2 years bago na butangan ng electricity plus all those costs nga poste plus so daghan kayo pagpad. Whereas kung solar, kung gusto nyo ka, pwede pa ka itong 1 kilowatt ng portable, pwede na dayon within, kung available to within a day, naala ito, maka-electrify dahil yung balay. Do you know that solar power energy photovoltaic system is the most secure form of investment? Most of you does not realize this one. Ako na na-explain kanina. With your 500,000 for example, nga makasave ka sa nasa mga 7,000 to 8,000 pesos imong savings per month kung naa ka sa 500,000 nga investment. That 500,000, 8,000 times 12, that's like mga 96,000 pesos imong savings every year. Tell me, kung unsang klaseng investment, gibutangan nimo 500,000 nga mo kita og 96,000 a year. Nga wala kay gitrabaho, gitungtungan nimo sa imong ato. Net nga income, net profit, let's say, 96,000 a year. That's around what? Almost 20%, no? Almost 20% nga ROI. Kasi nakahatag karon 20%. The bank would give you 0.25%. Kung nakay 500,000 sa bangko karon, it will give you mga 0.25% per year. Ang cooperative for sure, virtual is a good way nga makahatag of returns, I think, nas mga 10%. That's really good. Ang pag-ibig is only 8% ang mahatag. Kung mag-solar ka, pinaka-minimum ng 15%. Again, if it is properly designed and properly installed in system. So it's the most secure form of investment. Again, makatawag kita sa to reduce our carbon footprint. So those are the benefits of having a photovoltaic solar system sa overhead or sa atong balay. What is the future of the PV solar? As I said, I was involved in a project sa Abu Dhabi nga this is the first city sa kalibutan nga it only utilizes solar power. In fact, kanang mga sakyanan nato ngayon nga nagamit og fossil fuel, di ginapili kasulod dito. Nana sila ako kayo gate nga na-car park ito para sa mga fossil fuel nga car. So, pag ito nimo sa facility, nana dito mga electric car, everything. So, gamiton. So, I was involved in this project from 2009 until 2014. So, nagkakikog na mga project na involved here, and this is one of the reason nga nung na gusto ko mag-solar pagbalik sa Pilipinas because it's really possible nga one city is solar power nimo. So, kung na may gitukod ka mga balay, please try as much as possible na i-integrate na ang
ang photovoltaic solar system. It's because if you want really the system to be very efficient, kinahanglan tama ang pagka-install, kinahanglan tama ang iyahang orientation with respect sa sunrise at sa sunset. No, mo na siya importante. And at the same time, ma-minimize mong cost. Instead nga, mag-atop ka, kana pinila mo actually atop at the same time. So, there are a lot of benefits kung sa during the early stage pa, mo diretso na rin ka o i-integrate na mo sa design ng solar. This is an example nga among project po sa Abu Dhabi nga wherein this is an electric car can only be charged through solar power. Hindi mo siya pwedeng i-charge ka ng mga kanang solar gikan sa let's say Asia Utilities or Miko. So kinalang solar lagi na maka-charge ayaha. And it is driverless. Ilisakay mo dito, nakita kayong screen, na yung mga option dito kasi yung destination, sa mga napulok option. So, yung mga press yung destination dito, ihatod ka niya itong destination nga station. So, station to station ang yan. This is driverless. Wala ka rin sakay sala. Sulod. Ihatod na kasi yung destination. This is the future. It's now working sa Abu Dhabi, sa Middle East. Again, we can see na nanay mga solar-powered boat na gina-experiment, no? Nanay mga electric plane charged by solar power put. Now, with respect to Just Greens, what do we do? Sa Just Greens, we are now pushing in mga solar para sa mga homes and mga offices, mga building industries. And also, nagdala ko din ka bike. This is electric bike. It can run, it can be charged sa ibang solar, and it can run as much as one charge. It can run as much as 30 kilometers. Gusto kayo. Udakan ni kinis niya. Gusto na pakita lang sa inyo. Ganito lagi alam ko ito. Di na ka mo tindak. Pwede ka mo tindak. So, kung nahulog yung battery, tindak ka. Okay na, diyan lang. So, di nakakinala mo tindak kung di ka gusto. And this will probably replace mga motorcycles na to. Yeah. So, Ilang oras na, sir? ha? Ilang oras na, sir? 30 kilometers ang yung madagan na one charge. So, mahot ka din. Tindak na ka. Pila man sad na? Ha? Pila po price ana? This is nasa mga 60,000 karon. Ah. Oh. 3 to 2 to 3 hours. Ah, dali ra. Pwede na 3 hours daw. So, kung kita try ka kaya ang terrain is 1 month. Taas man sila. Okay rin sa kaya. So, taas na, tindak lang kagamay. The moment tindak kagamay, then makasaka siya ito kung front gate pa doon sa taas yan. Mas, takas mo naman doon sa bridge. Dai gamay ana sir. Naapon. Napi gamay na. Namubok kayo pag Oh, pambabae ba? napi gamay kung stock sa balay. Alright, so we are now promoting e-bike. No need for fossil fuel. Pag-gasolina. Kanina lang. Gusto na bang motor sa Gusto na motor. Electric car will be coming soon. Kana ako ah. Electric car. So again, kung na kay solar, sa balay, 5 kilowatt would be enough para i-charge niya. Ang charging time and if slow charging will be like 10 to 12 hours. Balay, kung pwede niya sa e-bike. Highlight mo nila, ilang magilis siya. Four-wheel drive magilis siya. So total comfort with it. Air condition with a 30 kilowatt hour battery. So good. Now, I have a meeting last week sa Davao. I am nag-coordinate ko with someone na akong classmate po sa college who was expert in designing mga yate ka ng mga motorized gliding nila. And we plan na within a year, makabuild me of flying boat. We call it jump boat. And it's basically powered by solar and lithium. Atog yapon nga technology. Kamoy nagasimbol na sir? Yeah. Kani siya kami yung masimulan ni full.
So kanang bike, kanang car, kamo sa dana? Dili na. Ah, Dili na. Trading lang yan. okay. So that's the future. And now this is just the beginning. But it's really here nakaroon. Ana yun. The reason why nga mo embark on it, this is a very big investment nga mo baton. Dako kayo nga investment. But the reason for that is sa Tibok Pilipinas karon, we are 7,000, more than 7,000 islands. Ang atong technology on seafaring has been the same all throughout. Wala mausab. And I think with this kind of technology, makatabang sa atong sea transport, makatabang ta sa mga family use nga as long as ang mga city nga mga tuon is naadapin sa dagat, at pagtaapaw from Cebu, Butuan, Cagayan, mulupad man siya by as much as mga 5 meters to 10 meters from the sea Pila surface. po ka na kami. Million ka na to? Milyon na. Million. Umabot na million, sir? Yeah, kung mo imbes ang tuot din, better. Strategies nga, binatanaw na makaroon na. We started na amin. Because with what we are doing now, sayang expertise, na we have been designing worldwide, mga yati, o na mga motorized gliding machine. So we observe nga kaning mga project ng water. So, ang purpose ani is really maka-provide a service sa sea transport. So, ang among gibuhat karon nga prototype is 2-seaters lang sa 3 or 4-seaters lang sa. Ang pamilya. Pamilya. Ito, pinakumpang million, sir. Pang sports. Alright, so any question now, please do. Kaya mo na dito po ba Sir, presentation. kanang kagbot nga yung iplanuhan, sir. Pila kay yung kana na, sir? Right now, na-budget kami para sa project, but commercial nga kuan wa pa mi follow pila presyon na dito. But for sure, barato lang gina siya. Di kita na mo pumahalan because the purpose for that is pamawid lang mo ang gasto, then makatabang sa transport industry sa dagat. Na mabalik inyo na ibaligya sa sir. Kanang Commercial. Ay, commercial eh, balik kita mo na. That's the purpose. Kanang jug car, ba possible pila price ana? Jug car is 1.3 million. Chagkat. Ma'am? Sure. Katong kuan ba, magpa-install, let's say, ang bill is 10,000, no? Ang initial investment is nasa, ang total cost 400. Mga 500 yun. 500, anak. Pwede ba, partial lang sa, kanilang sa kung ano, kay dako lang ng 500? Kanilang sa portion ako ipabutangan solar panel? Pwede yun. The only thing is ang battery. Because ang battery, pwede mo na nga madugang-dugang lang ang battery, but it will become very inefficient in the future. Muda ko yung gasto gamay because of the battery. Pero in terms sa solar panel, nga ang imong instead 5 kilowatt, imo ibutang, mabutang lang sa imong 3 kilowatt, that's okay. Ang inverter, kinanan ma, kung 5 kilowatt na yun. Okay, matapos ko yung gasto kung there's a big, small difference lang between a 3 kilowatt inverter and 5 kilowatt. Mo difference lang ng mga 10,000 pesos. So, you better go for 5 kilowatt na lang. So, ang dako yun is dili sa ang battery. The battery is, ang 20 kilowatt hour would cost you mga 250,000. Kung magpabutang na kagkatong nga 10 kilowatt hour, pwede di kayo, pero mo lagi na, kung later on mo decide ka nga mag 20 kilowatt hour kag battery, you have to find somebody nga mapalit og 10 kilowatt hour kay mapalit ka sa 20 kilowatt nga battery. Kaya di man nato pwede i-mix ang daan ug ang karaan. So how about the maintenance? The maintenance is, battery will make sure nga ang battery maintenance is only cleaning. Kay 8 to 10 years Yes, ang yeah. pa, diba? So after that, kung saan na ko ang maintenance, ko ano siya, before anang 8 to 10 ko, ang maintenance anak, naamoy tao nga mahal na kay hindi ka pala cleaning. Although ingon ka na not necessarily kay kung Sa cleaning, we will train you sa pag-review yun. Pero kanang pag-check lang, we have guys, pwede may, kanang first 1 year, kami mo, sige check dito. No, pakita, give me dito at least every 4 months. So kauban sa package? Yeah, apil sa package free for a year. For a year. Pag isa, pag ikadwa ka tuloy, kung gusto mo kung padayon, then we have to charge na. Ilasan?
probably magkwata, pwede ka mo hatag sa kontrata, 5,000 pesos a year. Or probably on call lang. Tawag lang sa mo, that would be like 1,500 every call. But that's not necessarily good. Yeah, not necessary. Anyone? Ano ba? Yes, ma'am? Sir, wala may plan mag-create o jog motorcycle kay marag wala po ang kita doon. Actually, daghan na magka ng mga kanang sakyan na kita, magpasada, motorcycle. So if you go to Talisay, O e-bike. Asa na pwede mapalit? e-bike, kan kinala ilang yung tangag sidecar. Sa sidecar, pero ang gamit nila, lead acid nga battery. Lithium lang. Well, like single motorcycle dito, sir. A single motorcycle? Yes, sir. Yes, naami actually. Na mo? Kami naroon nga. Pila sa diyang price? Possible price. Price. Nakapot sa mga kuan po, 60 to 70. Oh. Mas cheaper kaysa sa same na sa jog bike. Yeah. Okay, to those who joining us online, you can now raise your questions to Sir Erwin, and we will read your question. You may chat it or you may live question, sir. From Sir Leonzon, tagpila ang total cost per volt solar on grid? Okay. Off-grid. As I said, I really discourage din ako ang on-grid. Off-grid ba yan? On-grid? On-grid. On-grid. Yeah. So he's asking about on-grid or net metering. So just to give you an idea, as I said, discourage din ako na, but to give you an idea, 5 kilowatt on-grid, wala na siya battery, would cost you around mga between 260 to 300,000. Oo. Nakamin pa ba siya? Natubag pa siya? Ito siya. Ang kinabang 1 watt? O sa 2 watt? Okay, thank you. Katong ginagamyan ba? Any other One patch? questions? One, Or clarifications? pila ganito? At Watts? sir, 1 pila daw watts? ang cost atong 1,000 kilowatt? Itong 1 kinagamyan ba? Oh. Actually, we have a sample now sa taas, nasa rooftop, pamang i-demo, Oo. and that's 125,000. 100. I think wala na siya. That's the utang package na nasa po, Including the batteries. including batteries, including ka na. Complete package. 125,000. So after this one, sir, 125. you have a demo Yeah. upstairs? Okay. Okay. So, para makita ninyo actual, katong kita na kanina nga portable nga 1 kilowatt system. Oo. Ito na dito. I-install na last Saturday. So, pilay na may question din na Any more question? Dugan ba? Gusto nyo kumakan na Vicky? Ano the question, sir? Almost down, sir. Wala sa imong question? Ano ito, sir, Ma'am Rose, ada, pila ang gold ma-advise mo to install, sir? Kung 3K lang daw ang bills Katumuan. per month. Diba ka solar? Ato ka sa kuwan, sa 3K, that's below 5,000, but above 2,000, up to just mga katong 285,000 ng package. 285. Around 285, ma'am. Ma'am Nandun Rose. kayo mabuhi naman sa demo. Yes, with that, makaver na ang imong kuwan. So, ang expected na maana, sir. 100% covered to. Zero. Yeah. Unless kung dugang pa siya load, ha? Wala yung labot sa mga, kano ba ka nang, mapil na di mga libre na kay electricity, dami na kay gamit, electric niya. Patuloy na kagamit, tapos na sa sibig ko. So you have to, kung ang design is, let's say, nara ka sa mga, akong i-design, nara ka sa mga 200 kilowatt hour per month. Ang akong commitment is nara po na photo. Okay, sir, na-request, sir, from the online. Katuliyang. Pwede ba na ibalik ito ito na comparison, sir, with katong sa imong slide, sir, Yeah, yeah. 4 ka area, sir. Ikaw, nakanay mga questions sila dito. Atong PDF. Kanina slide, kanina slide. Ano, normal na siya, sir. Kani ba? Okay pa siya na? Oh, kalma na siya na slide. Okay. Alright. Gusto na siya, So, may natin isang putana. if one volt, what if 1 volt now? 1 volt? Ang 1 Kilowatt,
1 kilowatt na, 1 kilowatt na. Install. Okay, Rasad, sir? Yeah, it's okay for as long as I said, think two things that you have to make always sure. No? Now, once na-install kag 1 kilowatt, you also have to make sure nga imong load total sa balay will not exceed 1 kilowatt. Otherwise, maka-undergo kag nga tripping. And you do that here, maka-undergo kag trip, but it's easily, pwede na po ka mo, tutangam na ako ng transfer switch, manual. So, pwede na po ka mo shift sa Biko, but dili ta gusto nga magsige kag ka trip. So, just make sure nga, less than 1 kilowatt na po din mong load. You can be assured for as long as sa imong balay is na kay ref, na kay electric fan, na kay TV, mga suga, that's fine. I like you to make it aircon o kanang mga tag 1 kilowatt ng mga rice cooker o kanang mga water heater. Manay dili na ito pwede magamit. Or kung 1 kilowatt na, pero kanang mga electric fan, TV, refrigerator, suga, that's really fine. It's okay. Ang concert, pwede siya pwede sir. For example, na on-air niya. Ni-electric automatic musod sa teko. Sa 1 kilowatt, ang akong gibutang is a manual transfer switch. So manual gid siya. But again, pag naanara ka diri sa below 1 kilowatt, it will be automatic. Musunod si Biko, musunod si battery, everything will happen automatically. Ang katong ingon ako nga i-manually mo only when you have an overload. Pag nag-overload ka, din manual ka mo, shift ka sa Biko. But kung below lang ka sa 1 kilowatt, and then nigamay si adlaw, and unit, nawala si battery, kaya nahurot na, and unit Biko, automatic ang system, so si Biko yung pasudlon na no intervention. The only thing na mo intervene ka is pag sobra ka 1 kilowatt. Yes, ma'am. Ang kantong 1 kilowatt ba is 125 ba to price? Yes, ma'am. So free na to installation sa tibok balay nga gamitan adto. Actually, sa 125,000, maghatag lang ni o training. Portable man na siya. You can do it easily. Pwede rin yung kamay magputang sa solar panel sa balay, doon ka buok. Kamay magputang. Oh, very easy rin yun. So ang wiring anak niya pa. Isaksak lang yun mo. Wala lang kasaksak niya sa plug. We make it so easy for you. Duhara ka mo mong isaksak. Ang saka kang ikan sa solar panel o katong ikan sa Biko. Yeah. So, most probably, imong husband is kanang naay little background sa electrical. So, butang naman ito sa iyahang instruction. Easy to follow. Napay question, sir, from the online world. Pilay total magasto phone, lighting lang o outlet ang ikonsumo, walay lapot ang aircon o ref, installation basic, walay sample 5 ka lighting na not lighting outlet, the 10 for charger. So, pwede rin siya sa mga katong mga 500 watts or even 300 watts sa system which we don't have. Kaya pinagkamay na ito, 1 kilowatt. So, kung magpagamay pag siya na, pwede rin yun. It's easy for him to namin na kang mapalit ka ron, kung kanang gagmay dito yung mga system. Pero mag-ref na ka, muna kay ref, in fact, kung na kay kanang aircon, gagmay kayo, di ba naman aircon karon nga 1/2 horsepower? Yeah? Yeah, in fact, kung na kay 1/2 horsepower nga aircon, pwede na siya. Ay lang nang dagko kaya sa. So, katsabi, going back sa iyong question, yung pila, so, lights lang yun, sa ito yung lights o charger. Gamay na kayo na, eh. Kung ang lights na, 5 kabuk lights, that's 5 watts, that's 55 watts, a charger, that's another 10 watts. So, pwede rin siya mga 200 watts lang. Mahita siya 200 watts, it's really possible. Kung ka na magaling. Any more question? Natubag ba na ito tarong ko yung pagkakas? Ang instant on, tingali load, tingali. Pinaka-maximum load nga baka makayan. Ilang ka kilowatt ang pinakaubos sa kilowatt? So far, sa mga hybrid ng mga inverter, like kanang akong ina-offer karon up to 100 kilowatt ay makita niyo ang pinakaubos hybrid. Pero bato kasi katong mga daan ng mga inverters, especially katong mga post-wave modulation, not so efficient inverters, pwede ka makaplug like 200 watts, like 300 watts, 500 watts. Pero sa hybrid inverters, pinakabubo 1 kilowatt.
Satisfied ba ka sir? Really, what? Asa ko ta-answer ha kung ako may question. I believe wala na. Wala Wala na? na by questions from our online people. The 20 people that joining us online, do you have any additional concerns or clarifications before we end our training this morning or seminar rather? Dave, kamo din ha. Naglungot-lungot yung dughan mo. Kung baan mo very live, kaya ba ano mo na na may questions? Ala, di ba sa tingalay po niya sa gawas mapuan ha? Lagi na application, kaya maka-apply daw. Asa na mga sa guys? Asa na mga application? Andam na ba? Ang pala, no, for as long as maka-afford ka og motor, there's no way nga di ka ka-afford the solar. Unsay FB page ninyo, sir? Na ay FB page. Yes, it's winning notes. Pagkuhan lang, friend invite lang ko sa winning notes. Winning space the notes. Okay. So, sir, winning notes, just find sa FB, sir. And send a request para ma-acknowledge ka ni Sir Erwin. Sir Jerry, may question. Andam na ba daw po ang form? Question, andam na ba ka? So, ang kini siyang ato ang solar na product, naa ni siya sa discussion table sa pagkakaroon. Kay ato sang gibanuhan dinhi kay para kanang dili man sad ta gusto nga kanang naay problema ay syempre kanang ang kana bitaw kini nga plano is atong i-win-win ba makatabang ta sa member at the same time dili sa maapiki sa member ang office po so naana ni siya karon sa discussion table and amo lang niya siyang i-publish whatever come up dato nga final decision on how can we support members nga maka-avail ani mga solar products nato. Okay, so wala na dyan Wala question. naman. Aside sa form, na pa ba? Before tapos Yes, kana siya. say profile picture na. Dahon. O basta ang profile picture sa FB page dahon. Kundi gani dahon di na mao. Battery yung tato or solar. Do you know nga ang dahon is also producing electricity? Oh? Yeah. So now we know. Question number 1, ako yawan. It's the number one solar panel, ang dahon. So wala na dyan concerns before we end our seminar this morning. Before we proceed with the awarding our token and perhaps our closing our remarks by Jerry. And before we roam around or go to upstairs for some checking. Bato ba na kayo guys? Ato ta. Ato ta. Sige, for what are your question? And Wala. now let's give a hand to our Sir Erwin for a brief discussion for solar energy. So, ano, wala kang muli kaon sa snacks. Okay, Rabitaw, don't just kidding aside. Mana. So this time, I would like to call in Vice Jerry to hand over the token of appreciation to our speaker this morning. As well as after that, Vice Jerry, you may close the program. But a general instruction for everyone, to those joining us here in face-to-face, we will have first our photo opportunity before tamang sa babaw. And to our online people, can you please turn on your camera for now? Para at least, kung namin photo opportunity face-to-face, kamupod aduna, just show your faces on your camera. So, technical team, can you please help us to capture the faces of our participants in the online world? So this time, I would like to call in Vice Jerry and the Education Committee team to hand over the token of our speaker for this morning. Sige. So, Open your cameras. Online participants. online participants, please i-open yung kanang cameras. And then, this time, atong pakpakan na ito ang speaker. And, kanang, as a token of appreciation, actually, daghan busy kini siya, but kitagaan kita niya og panahon. Mao na nga, as our token of appreciation to you, Sir Erwin, we have these items from the cooperative. Oh, thank you very much. So, Picture.
Oy, sulat. Oh, dapat. Dala ang kahayag. Alright, thank you. Okay. Thank you. And then, to close this seminar about solar, and our actually vision sa ato ang cooperative is the cooperative of choice in wealth building to its members in the community. So, kini siya nga atong gihimo karon, mao na siya ato ang vision. So, wealth building. That is not only to be financially stable or financial freedom. The wealth that naadiha is how we can make our members live their life kind of sustainable, and at the same time, especially katong itong nagpagyo, dili kita resilient, di ba? O sa kabuan, duha ka buwan mo tayo ng community. Pait kayo. So, ang poop, nangita og paagi on how we can extend sa kining usaon aron ang members matabangan kanang especially speaking by experience ay timing kayo kay nakapatao og solar pagka October. Still pagka December 16 mo na din ito nagpagyo. So I was so blessed nga nag-decide in me. And as an additional note to that, nagsige mi o discuss akong may kanang i-invest na ni or sa sulod para sa kanang okay. Every year naagit ang tami mga project sa balay, but then wala mi masipyat kay kanang ang solar mo imuhang giuna. And true enough, kanang sa karon since the time ang invest pagka October, na ni balik on the first month na. Naalin kay ang amuang bayranan sa una 9K, 10K. Pero kung among kwentahon na mong mabayad karon sa kuryente, maabot na ng 12K. And then, pwede rin na mo i-zero. Depende lang kung ang mga bata, dili sila mo patuyang mo gamit sa ilang kwan, katong ilang mga gamit po. So, mao na ang based from our experience, amo sa mga kaubanan, gusto niyo na mo nga i-share sa member at the same time, mao ta kung ingon na sa discussion table on how a member can avail this, how we can support aron maka-solar set kay kanang makatabang gid siya. No? So, mao na siya to be sustainable and resilient sa kanang mga typhoons pina. Okay? So, salamat kayo sa diri sa face to face nga naagid mo nga nitong nga diri. And then sa Zoom team, dili na ako ma-mention tanan, pero salamat kayo ninyo, and the cooperative will announce further development sa katong inyong nga inquiry. Again, salamat kayo ninyong tanan. Good morning. Thank you so much. Go ahead, share, Jerry. And now, online friends, kindly turn on your camera. Ayaw nakaulaw o show your holiday face kay para wala mo kami mga trabaho, no? So, i-show kay para ma-capture sa ato ang technical team. Asa man rin sila, no? Sige. Show, Doc Kenneth and everyone, kindly show your faces na para at least we can capture. Ang di ma-capture, no, sa camera, pantay lang yun. Sige. Ato sa tagaan, mga 3 seconds, tagay lang. Tinarikuan ko na, himutak pa ang uban sa kaha. Sige. Technical team, can you now have capture our online friends? Okay. In 3, 2, 1, smile sa bao. Smile sa bao pa, no? Napauso sa kong smile. Sige. Just smile. And now, let's napabay second screen. Okay, second screen. Okay, second screen peeps. Kindly show your complete smile. Oh. Okay. Okay na ba? Sige, laban na no, kay na-record ang tanan. And now, I may ask the others to please come here in front for a group photo opportunity. Andi po sa atubangan with our speaker as well.
dahil akong i-raffle ang bike, nakuyawan na po sila. Nakuyawan si sir, hindi pa na. Dali na mo, sunod na mo, dali. As in, ang WhatsApp picture kay wala ko ni additionals na sa kuyawan. Wait, guys, wala ko. Basta WhatsApp picture. Good, sir? Okay. Mas off na pero makita nga tiningkod mo pa. Sige. Apil, diretso. Ay, kara ko mang kaya, wala mo ko. Daghan kamera. Ano po gilas? Okay, ginhawag lao. Iyak. Bao. Okay, thank you so much, guys. Thank you. And we will go together upstairs, ma, Vice Chair. Yes. Okay, so sa atong mga online people, you may now disconnect or we will now end our seminar. Thank you so much for gracing our invitation for a renewable energy seminar, and I hope this would not be the last that we will join our activity. Okay, so sa mga ni-appeal face-to-face, your transportation allowance will be given by Ate Sheila after our tour upstairs, and to those online tips, credited to their savings. O, bibili na, balik mo na nato. Sige guys, ato sa tasababaw, Vice Chair. Kami ni mo katalang 100 watts. Sige, kailangan makita din. Yung mayra. Tag 450 watts ang magkala isa. Then this is not bad. Pero masipog ko na, yung dali ka mali, pero makita. $125,000. At anong set? Oo, tanan. Silvi ka ni siya sermon ni supplies tanan dire. Katong nas taas. Aw napag-isa. Oh, kanina 1 kilowatt raman. Ano pala ba yun? Ano na mo ni siya supplies? Sampol. Ah. Sabi na mo ni supplies ti gubli. Dako na kay tong dili. Ito. Mut, ang gigamit dire katong 500,000. Ito 3 million. Ah, million gidi ay. Kilita na nila babaw. Wala may panel. Gini. Gini sa ibo. Morning 3.2 ni. Yan. Apil ko to dito. Kani sa taas po, naka-solar panel naman ito na. Mo bakasyon sila. Ya ini ngato little farm. Ako na rin dalon rin. Kanto ng pick up or sa kanan. Bugat-bugat lang gini, unit sa duha ka guys, no? Alsani ka kita pili kayo. Tuloy ko. Di makita kun pila ang sulod ani. Yeah, makita mo diha tanan ko na imong load, ang iyang butahe sa battery. Oh. Tapos kani Kini siyang kuan mo yun, mo sukuan na siya nga full charge na siya. ang atong full charge is 54 volts. Once nakabot sa 54, then you know nga it's full charge sa imong battery. Tangtango na siya or Dili na. bisagdan lang. Ah, okay. Ano lang isa ka na monitoring lang na siya. Ang maintenance sir, kato siya or kanit siya. Kay both. So, both, cleaning na yun, limpyo. Kung guba yun, pero maintenance-wise, pag limpyo na yun ako niya, kaya maintenance. Pero dili siya kadaog og kuan ka refrigerator katong gamay. Okay kayo, ref. Okay kayo. Isa ka itong dako pa nga ref. Ah. Kahit kami. Ang ref karon, pinakadako nga ref is 180 to 100 watts naman na. Mm. Oh, yeah. Ang kanagagmay nga ref, nasa mga 90 watts.
Kanang gagmay yung kay nga rate na sa mga 80, Yung 50. mga inverter type na mga aircon, okay ra. As long as 1/2 kilowatt, okay ra yun. Anything more than that, is mag-listen na ni. Okay. Gamay naman gini siya, 1 kilowatt naman gini. Katok ng Jerry, dako kayo to. 5 kilowatt nga system. Pero yung induction set naman ay sir, naman ay Let's go. no, 300 watts. Just Nay 300 watts. Kung nay 300 watts, okay ra. okay. Pero ang delikado lang nay, adjust ra niya, malimtan niyo mag-adjust. Sige. Oo, natin ba? Hindi nga na sa siya, sige mo trip. Dili ra siya problema kung mag-trip-trip lang. Mas sa tas ko minimize sa gyud. Dili gila pwede nga imong i-permanently pa-prepare. I-operate gina to siya wisely gyud. So kani mga suga, electric fan, refrigerator, TV, kana siya nga system okay ra gyud siya. Nasuga pa ni kay wala picture mo madalag sa kasa. Dili ra man sa ako experience sa balay ha. Dili ra electricity ka mo sa asa ang LPG. Kay right now, Electric ang gamit ko na yes, Pero kay instead of sorry, Okay ra siya. yes. Kay pareha niyo, mao man ni sa amoa sa balay ron. Ang solar nag-produce siya 4,200 watts. Kanya iyang gi-supplyan akong balay at the same time nag-charge siya sa battery para akong gamiton ng gabi. So wala kasulod si grid, wala kasulod si Meco. So karon sila ron dito, mo to dapat active solar user ka. Ako misis kay balo naman. Tanan niya init, tanan luto, rice cooker, unya sudan katong heater. So aron ma-maximize gyud. So ang ako ang amo ang LPG sa una mudagan nagbuwan kapin 1 month kapin 1.5 pero karon mudagan nag duha ka buwan kapin. O at least mga duha ka buwan na extend siya mga 2 weeks. Kay wala ana para pagkamo electric na Kunwari, wapo kay electric ni. Oh, kusog kayo Kayo. ya nagka alas 3 sa hapon. Rice cooker siya dito para amo ang kanon nagagabi. O dili kami mag LPG naggabi. Di ba? So maka-save gid siya. Ako pwede gid nimo zero out ang kuan lagi ang electricity. Oh, Iya, kung ulan the whole day, sir, yung stock pa sa kuan. Sorry. Kung wala rin, natin kan do yun. Makuha niyo ta. Kung if you can, kaya niyo mo nga magamit lang kagsuga ang red, that's fine. Pero di makaya, then you have to use Meco. Okay, we are very dependent sa adlaw yun. Adlaw rin atong may hayag, then it's okay. Kung may hayag, tagsar naman kayo na. Tagsar rin na kayo. Kaya nakagay pa rin baka ng reserve energy. That's a kuan, ang battery. But again, the battery is just a limited time. Dili gid siya makapitan ng product o pa-switch on na ka. Like for example, ka Jerry, 20 kilowatt hour, bisa magpadagan ka sa aircon whole night, that's fine, good. Why problema. Pero magduha tulo na kayo kon, mahurot gid na siya mga alas 12, alas 11. Pero kung sugara, okay ra. Ay, oo, susunod mo kung sugara. Isang suka o bread. Electric fan. Oh, naaraw na yun na. It's so good. Electric fan lang. Electric fan, bread, TV. Wala problema kay kanto Overnight. ni Erwin nga 101 for almost a week. Wala may mag-aircon kay kung na sa panahon, pero among bread, wala yung problema. Kaya to yung totally ba nga i-eliminate si Meco ba? No. Oh, pwede gid padakan ko nimo imong kuan. Padakan gid nimo imong system. Na ako'y silingan karon nga 5 kilowatt lang ang iyang pa-install. Pero ang iyang battery is 40 kilowatt hour. Kasi nakuha na gid first time ko naka-install nga 5 kilowatt lang nga panels o inverter pero ang iyang battery 40 kilowatt hour. Ang iyang rason kay every time mo sa battery, makita man niya dire, alauna makita niya 54 volts na, puno na. Siya sunapay, alas 2, alas 3, alas 4. Siya pwede pa battery. So pwede ra gid siya gamay ra yung panels pero daghan yung battery. Pero palitan mo gamit ka. So, second priority mo ng battery. Unahan mo gyud supply ang load. Ang load ginunahon niya. Pero kay sobra, at siya sa battery padulong. So, di ka mo gamit, then
kung kakita ni mga tagsara kay gamit og adlaw ang imong heavy use is gabi, that's the time na Battery. magpadako ang battery. Oh, Oh. nice. So i-design din siya ayo based sa imong way sa usage the way how you behave sa paggamit sa kuryente. Kay palalitan na kay business, for example, naa ka sa laundry shop. Ang laundry shop is operating 8 o'clock to let's say 6 o'clock sa hapon. Then that's a heavy use sa kwan kay mga puros na mga motor, bomba o mga washing machine plus na paywo ka ng iyahang dryer, no? So heavy use gid imong electricity. Again, with that, pwede nyo paggamyan yung battery kay dako yung solar panel because heavy user man ka sa adlaw. Wa man ka mo gamit ini kagabi. So ato yung i-design nun tarong depende sa imong usage. Otherwise, kung gusto nyo dako yung kayong system, that's fine. Pero kinala dako ko kay investment. So, imo pa nang evaluate, sir, na let's say, evaluate pa sa mo. Oo. Sa balay, determine kung sa pila bagay dapat. Pero nakuha, rule of thumb, on the average, based sa akong experience na karon, ang basta nagbayad ka o mga between 7,000 to 10,000 a month, naagid ka ito pareha sa iya nga kadako, 5 kilowatt with 20 kilowatt hour nga battery. Ako rin kita since October na nananibalik ko ang almost 70K. 70,000 na? So, pas tayo. Kung printing Ang na-save na ko ba? Lagi. Nako'y kaya po sa Hapubyaw. Kaya ang ilang bill sa una before next solar is nasa mga 9,000 pa pareho ka Jerry. Ang ilang gibuhat, kaya ang first bill nila is only minimum man 50 pesos. First bill nila. So, sabot ang kapag 8,000, ilang yung receive sa bangko permi. Equivalent sa ilang bayad sa kuryente para makita nila nilagay. Na-save niya. Sila yung gina-deposit ito na magabayad yung sa kuryente para makita daw nila. Same maghapon ang ginagiberan sa mga save lang nila. Yeah, in 5 years time, or kung padayon niya ako savings, less than 5 years, balik na. Kaya, ilang. Kaya kaysa ko kung palit sakyanan, kung unahon sakyanan ba? Sakyanan sig ngayon kwarta. Nagkuha na po sa Kailangan Masuroy pa sa sakyanan. Basta yung kagplano mo suroy, pero may sakyanan. Suroy na lang ka, so ada sinako. Printing ba? This really, kato akong ingon na ganina nga pinaka-safest way, pinaka-dakog return nga investment actually solar. Tuon na solar yun. As long as properly designed and properly installed. Wala na ihirapan na yung iba. Na ay 1 year. Ang solar, ang panel is 10 years warranty. Ang inverter ang battery 1 year warranty. wala nilabot sa kanang burnout niya, luwin daw kay mga bata mag-module, klase, kung mag-burnout out, ang nalagin ng mga estudyante yan, kaya yung burnout ba? So, unlimited electric fan. Unlimited electric fan. Ilang ba years ang next panels? The same. 25 years ang panel, 10 years din. Kung 10 years, Pwede ko kasi lang. Sakay, ay naku, pala ko global na mag-iwa. Kapag makadaan ko sa iwan. sir, 10 years ang warranty. So, ilisan yun siya tanan. Hindi ra. Kanilang battery, tagala lang yung battery. Nakana naman mga wiring diha. Oh. Sa battery lang, list that, and then kanito. So, in case na di pa din siya madawat yung team. Padayon mo. Kasi hindi mo gusto mong padayon pa after 10 years. Mayo lang. Ang kalaban na is abog, kanang basa, init. So ibutang din mo siya sa area kaning namin, kanang bugnaw, wala abog, wala di sa mabasa. Kaning namin area. Electric pa lang gawin. Electric pa lang. Ay, dili na kinanglan basta open space lang. Namin lang. Kasi siya may nagtag-ari sa ating babaw.
Wow, tubog dahil. Bukat na po. Sir, wala ka ni offer of kilo 1K sa program. Wala sa akin kanang mga biluwan, pili ang sa ibigin mo. Kung saan nga mo mas horsepower ng aircon Pilipinas. One half, ay lang at report na 1/2 lang. So, kung kalanganin ka sa ito, ay naman din siya good big airport, madaot ang system. So, ito lang ano lang yung inyong itaod, kaling ang kable, ito, i-connect naman ang dili sa suit. Dire. So, i-connect man sa dire, kani. Yan lang. Tapos nakido ang kable. Pwede po ni sa ikuan, i-wall mount. I-attach sa wall. Pwede na ba yan? Nani, isa ka pa niya. Kani siya na mga condition 10,800. Okay, by facial mo gud ni. Namay bato ani katong mga tag 9,000 plus. Kini Pila na 10,000. siya ka watts ang ito na pa niya. Kani 450. So, Pwede rin siya ikapon? Pwede na. Oh. Pero dili na siya pwede tumban. Ayaw lang. 10,000 ang isa ka, 10,000 plus ang isa ka panel. Oo. Ito lagi sa kanina ko. Ikaw ba to? Sabi yung gagmay lang. Alam kay katong usa kay sa una nga. Inani mo check sura. Ano kalag ko? Oo, Kuhan, namo katunga. wala kasagaran. Ito nga ra. Oo. Oh, yun na lang. 1 Nani? Tuluon ni siya. 100 watts. 100 watts to. 100 watts. Kini di ay. Kini isa kay nani. 450 na isa. 450. 125.